tratamiento. Ese tratamiento duró hasta principios de 2005. So that treatment lasted until the beginning of 2005. So it had been so long, and I've gone through so much, that my aunts put together the money for me to have a trip to France. So one of my aunts, my Aunt Rosa, was going to accompany me. Así que batallé tanto, sufrí tanto, que mis tías se pusieron de acuerdo, mi familia más bien, y me ayudaron a pagar un viaje para que me fuera a Francia. Y en el julio de 2005 dije, ay, lo voy a hacer a mi cumpleaños allá, estaba haciendo planes, y todo lo que me acuerdo es estar sentada en el aeropuerto esperando el avión, y luego desperté en el hospital. Y desperté en el hospital con un doctor que me decía, firma este papel que necesitamos operar. Yo dije, ¿dónde estoy? Me empecé a quitar los tubos, se me va el avión, y yo decía. So, all I remember is being there at the airport in Los Angeles, ready to take my flight. And next thing I know, I woke up at a hospital. And a doctor telling me, sign here, we need to do a surgery. And I looked at him and said, where am I? Wait, my plane is going! And I started taking my tubes away and everything. And that I had a cardiac arrest. My heart had stopped 2 times. And as you heard in a public service announcement, only 5% of people survive. So I was one of those 5% of people who survived. And the heart stopped twice. So they were able to get it working again, and it stopped again. Así como ustedes escucharon en la grabación de ahí, solamente el 5% de la gente sobrevive a un paro cardíaco, y yo sobreviví, en ese momento sobreviví básicamente 2. Así que, bueno, traigo un aparatito aquí, ¿no? Como la canción de, ¿qué? Marca tiene un marcapasos, Anel tiene un marcapasos, y aquí lo tengo. Nuevamente, pensé que ya el cáncer era historia, y en julio de 2006 yo iba en camino a visitar a mi mamá. Había estado en San Francisco visitando a unos amigos, venía a Los Ángeles, y en San Diego me sentí muy cansada y me quedé a descansar ahí con mi hermano Eddie. Para cuando llegué a Ensenada ya estaba muy enferma. Me hicieron una radiografía, llegué con el doctor y me dijo, regrésate a Phoenix. So I thought it was, cancer was history. But in 2006, I was taking a vacation with my son. We had gone to San Francisco to visit some friends, LA, and San Diego. I was so tired there. I spent the night there at my brother's. And then by the time I got to Ensenada, I went and had an x-ray done. I took it to the doctor, and he said, no, go back to Phoenix. Something's wrong. Yep, cancer was there in the lungs and the rest. I thought, here we go again. Now, by then, I had so many questions. Like, why? Why? But not why me, but why am I surviving all of that? So I wasn't pleased with the answers that people would give me. And I started looking for the best answer. I started looking for God. And I was raised in a Catholic home, so we knew there was a God, but there was a difference. Oh, there is a difference between believing there's a God and believing in God. And I think I needed to get to that point. Pero ya para entonces yo me preguntaba mucho por qué, no por qué me daban tantas cosas, sino por qué las sobrevivía. Entonces no estaba complacida con las respuestas que yo escuchaba, y en mi caso yo crecí en una casa católica, nosotros siempre íbamos a la iglesia, y yo sabía que existía Dios, pero yo todavía no creía, yo creía en Dios, pero no le creía a Dios, esa era una diferencia. Y fue cuando yo le empecé a creer a Dios. Dije, hay un propósito para todo eso, y empecé a conocer más, empecé a leer más la Biblia, empecé a darle gracias a Dios por cada una de las cosas que me daba, porque entonces empecé a apreciar hasta los amaneceres, los atardeceres. Es muy curioso que antes no lo hacía, vivía tan rápido que no me había fijado en todo eso. So it was after that I started appreciating, the sunrises, the flowers, the sand, and before that I was living so fast that I didn't even see that before. So after, a couple of years, it was almost a year and a half, then the cancer went into remission. But in December 2010, I go to see the doctor and I said, there's something in my left breast. He goes, no, there's nothing. Oh no, there's something in my left breast. And then he goes, I better start listening to you, because you're always right. I'm always right. Entonces en diciembre de 2010, ya cuando fui a ver al doctor, le dije, hay algo en mi seno izquierdo. Me dice, doctor, no tienes nada. Y le dije, yo sé que tengo algo. Y me dice, bueno, vale más que empieces a hacerte caso.
y nuevamente estaba el cáncer en el seno, pero sí soy un poquito terca. Y le dije, en ese tiempo estaba enseñando yo 5º grado, y me dice, vamos a operarte. Le dije, not until after Ames. You're not doing anything until after Ames. En ese tiempo estaba enseñando yo 5º grado y me dice, te vamos a operar. Le dije yo, hasta que pasen los exámenes estatales Ames, yo no me hace nada. Pues por mi terquedad, el cáncer se pasó a los pulmones y me puse grave, en realidad terminé en el hospital. Entonces ya ahí, bueno, dijo, vamos a empezar tratamiento. Y esta es el inicio de mi 5ª batalla. Batalla que aún no ha acabado. Tengo 4 años básicamente recibiendo tratamientos. So in December 2010 was the beginning of my 5th battle. A battle that hasn't ended. I'm still fighting it. As a matter of fact, last Tuesday, we went to the doctor, and the doctor said, Anel, I don't know. I'm baffled. It's not working. But I look at you, and I look at the papers, and I look at you, and I look at the papers, and I look at you, and he goes, it's not the same person. Pero hace el martes pasado que fuimos con el doctor, me dice, Anel, estoy tan confundida. Dice, te veo a ti, veo los papeles, te veo a ti, veo los papeles, te veo a ti. Dice, no es la misma persona. Y entonces él decidió que vamos a parar ese tratamiento porque no está funcionando, el líquido se está acumulando más en mis pulmones. Para esto se me olvidó decirles que hace 2 años, mientras estaba haciendo el tratamiento, fue cuando me descubrieron el cáncer del ovario. Entonces ahí sí me operó una doctora, me dijo, bueno, tiene cáncer del ovario, vamos a ver qué podemos hacer. Y me mandaban a todas partes, me decían, no, pues no sabemos qué hacer, o sea, tú tienes hasta de a 2, no sabían qué hacer conmigo. So before that, I forgot to tell you that 2 years ago, I was diagnosed with ovarian cancer. At the same time, I was doing my treatments. Ovarian cancer appeared. And that's when the doctors didn't know what to do. So we were all over looking for treatments because doctors did not know what to do with 2 cancers at the same time. So they did another surgery. This is last year. Last year in April. So it's April 2013, they did a 2nd surgery to see how their treatments were working. And when I woke up, the surgeon was sitting by my bed, crying. And she said, Anel, I don't know. I'm sorry. I can't do anything for you. Cancer is everywhere. It looks like confetti. But I have a strong belief that it's not up to them to see things through, but up to God. So I told her, I grabbed her hands and I said, it's not you who's going to, with a smile on my face, it's not you who's going to take me out of this, it's God. So you just needed to believe it yourself. Así que el año pasado que me hicieron la 2ª operación para ver cómo estaba funcionando el tratamiento, ella me dijo, al despertar de la operación, ella estaba sentada en mi cuarto con lágrimas en los ojos y me dijo, Anel, discúlpame, no pude hacer nada por ti. Y yo con una sonrisa en la cara le digo, le agarré las manos y le digo, no se preocupe, es que no le toca a usted ser la persona que va a ver los resultados, es Dios, nada más que yo necesitaba que usted lo creyera junto conmigo. And if you see the smile, it doesn't mean that it's everything is okay. It's just, I smile because I'm very grateful to have in my life. I mean, I've been given my life back so many times. How can I not appreciate it? Si ustedes ven esta sonrisa, no es porque las cosas estén bien, sino simplemente porque estoy muy agradecida de que Dios me haya dado mi vida tantas veces. ¿Quién no va a estar agradecida por eso? ¿Sí? Y me ven muy guapa, muy bella, pues esto no es natural, tengo que trabajar mucho para verme así. So if you see this beauty, well, it's not natural. I have to work a lot to be able to feel and look this way. And like I said, it hasn't been easy, especially this last year. You know, back in 2011, the doctor told me, Anel, if you don't stop working, we're not going to go long. You need to stop working, because I never stopped working. I continue teaching. I will schedule my chemotherapies on Fridays at 2 because my students will leave at 1:45. So my coworkers over there will walk the kids out, and I will run to get my chemo, and then come back to grade papers. So, yo nunca había dejado de trabajar. Yo ponía mis quimioterapias los viernes a las 2 de la tarde porque mis alumnos salían a la 1:45. Entonces,
Yo dejaba que mis compañeras de trabajo que están ahí atrás encaminaran los míos para afuera, corría con el doctor, me daban mi quimioterapia y regresaba a terminar el trabajo de prepararme para la siguiente semana. Pero el doctor dijo, basta, si no dejas de trabajar, esto no va a poder. Entonces, pues yo tenía que tomar una decisión. Dije, o trabajo o me curo, pero si no trabajo, no tengo dinero para los tratamientos, no tengo seguro médico, ¿qué hago? Le hablé a Dios y le dije, Señor, es todo tuyo, no sé cómo le vas a hacer, pero dejo de trabajar. So I had to make a decision, and it wasn't an easy decision. So either I'd stop working, or I wasn't going to get better. But if I stopped working, I was going to lose my medical benefits, and I was going to lose my income. But then I talked to God, and I said, Lord, you're on your own. I don't know what you're going to do, but you're going to help me now. And yes, I lost my house, I lost my car. Went to Europe, I realized that I wasn't going to pay them. They took my car. I said, that's fine. When they left, all my neighbors and my little kids, Anel, they're taking your car. And I said, that's okay. I'll have a Lexus next time. Just watch. And then they took over my house. That's okay. My friend and neighbor over there, Shell, thank you very much. I said, my house is your house. Little did she know that I have a big Mexican family. You gave me that house. Pero cuando Toyota se dio cuenta que no les iba a pagar el carro, vinieron y lo recogieron. Y me decían mis vecinitos, los niños, ¡ay, se están llevando el carro! No le hace, ahí van a ver un Lexus la próxima vez, les decía. Obviamente perdí mi casa, y mi vecina y amiga Shell me dice, Anel, mi casa es tu casa. Pero les digo, pobrecita, no sabía que tengo una familia mexicana que nomás invadimos la casa y ahora está habla español ella. So, but, you know, for some people, having a disease like this is not a good thing. But I can honestly tell you, it's been a great thing for me. Because that's when I surrendered myself and I realized that I can't do it alone. I can't. I'm not strong enough. But God is my strength. So I surrendered myself to Him. I praise Him for everything that I have. I got involved in the church. I started knowing more. And that's why I am a happy person. I'm always smiling and joking with the doctors. That's because God is in me. I'm not strong. He is my strength. Yo me di cuenta que yo no lo podía hacer sola. Yo no era la super mujer que quería que iba a estar siempre ocupada. No fue hasta que le dije, Señor, yo no puedo sola. Tú eres mi fuerza y me vas a dar las fuerzas para levantarme todos los días y seguir haciendo lo que tengo que hacer. Y empecé a conocerlo más, a adorarlo más, a darle gracias. Y todo lo que yo recibo es por medio de ángeles que Él me ha puesto en mi vida. Todas estas mujeres del equipo y sus familias, porque no solo son ellas, sino que ahí traen arrastrando al esposo y a las hijas a participar en todo esto. Ellas también son hijas de Dios y se han dado cuenta que todo esto se hace por amor. El mismo amor que Dios nos dio al darnos a su Hijo para que muriera por nosotros es el mismo amor que ellas me están entregando. So all this came because of love. The same kind of love that God had for us when He sent His only Son to die for us. That's the kind of love that I received from my friends and their families, because they're pushing their husbands and they're dragging them along and the kids and everybody to do all this. And I don't know if it was just that, but it was last August. You know, in July I came back from a trip. I went to visit my brother and I was just full of energy because I kind of started my own business there with America and you know, teaching people and helping people, you know, make a change in their finances. And I was so enthusiastic about it, so full of energy. So almost every day, if it wasn't every day, I had an appointment and I was telling people and I was helping them change their lives too. Because everything that I do now has to have a meaning. Everything that I do has to help people now. So I was so busy that by the beginning of August, I was so exhausted. So if you think that I just sit and look pretty and let people pay for my treatments, no, I really work. You know, and I try really hard to work and be independent and be useful and have a meaning in life. Si piensan que nomás, o sea, me veo bonita, yo sé. No. Pero si piensan que es todo lo que hago, no. O sea, yo pongo esfuerzo en todo lo que hago
y me gusta hacer cosas que le van a ayudar a la gente, ¿no? Como los sueños de la organización de American Dream Academy. Voy y les enseño a los papás cómo ayudarles a sus hijos a educarse, como mi nuevo negocio de America, donde les estoy enseñando a la gente cómo salir adelante en sus finanzas, cómo vivir una vida mejor, cómo vivir el sueño americano. Y en julio, cuando regresé de unas vacaciones, fui a visitar a mi hermano, regresé con un entusiasmo y le puse muchas ganas y todos los días veía gente, pero llegó agosto y estaba yo agotada. And not only exhausted, but I was very depressed. Because I felt like the more I worked, the sicker I got. And I didn't understand. And I asked God, I said, how can I work if I don't feel good? Pero ya en agosto, yo sí me sentía muy deprimida, muy triste, porque decía yo, entre más trabajo, más débil me siento. Yo sé qué tengo que hacer, Señor. Y llegó un día que no me di cuenta, y llegó Shela al cuarto con un plato de fruta y me dice, ay, yo sé que te enfado, me dice, pero tienes que comer. Me di cuenta que tenía 3 días sin comer, sin bañarme, sin cambiarme. No me había dado cuenta, no sabía lo que era depresión. So one day in August, she came to my room. She goes, I told her my pain in the ass. She goes, I know you don't want me to tell you anything, but she came with a plate of fruit. She goes, you need to eat in it. It's been 3 days since you've eaten, since you've taken a shower, since you've changed. And I didn't realize that. I didn't know what depression was. And then the next day, Rebecca, Francisco, and Karen are always with me in my treatments. But that day, just happened. That day she was running late. So I drove myself to the doctor, but I didn't make it. I walked myself into the hospital because it had been 24 hours and I couldn't stop crying and I didn't know what was going on with me. Rebeca, Francisco y Karen siempre están conmigo en mis tratamientos. A todos me llevan. Se sientan conmigo, pero este día dio la casualidad de que ella se le había hecho tarde, entonces yo me fui al consultorio, pero ni siquiera llegué ahí. Me fui al hospital porque no sabía qué me estaba pasando. Yo llevaba 24 horas llorando y no sabía por qué. Y así es Dios, que a la pura entrada, el hospital está enorme. A la pura entrada me encontré a Patricia, la consejera del hospital, que me conoce desde hace muchos años. Ella me habla para que yo le dé ánimo a otra gente y me vio y me dice, Anel, ¿qué tienes? No podía ni contestar, mandó a traer una silla de ruedas y me acompañó al doctor y le dijo, esta mujer le tienes que poner atención. A nosotros se nos olvida que es un paciente porque siempre la vemos tan fuerte. So that's the way God works is that I went to the hospital. That hospital is huge. At that very entrance, I saw Patricia, the counselor for the hospital. We've known each other for many years. She saw me, she noticed something was wrong. She wheeled me into the doctor's office and she told the doctor, we have to take care of this woman. We are so used to see her strong that we forget she's a patient. And I think that's the same time that God spoke to my friends. I mean, they've always been there. But to put this together, all this together, I've been crying for 2 days thinking, why? Why? And I was talking to Giselle a little while ago. She goes, because we love you. Y llevo 2 días preguntándome, poner todo esto. O sea, yo pienso que eso fue la razón que ellas me vieron David por primera vez. Porque nunca me había visto así. Yo siempre sonriendo, bromeando con ella. Y llevo días llorando de alegría. Estoy preguntándome por qué. Y le dije a Giselle hace rato, ¿por qué? Y me dice, Giselle, ¿qué te amamos? Simplemente así. Ahora, mi actitud. My heart is racing right now. Estoy leyendo un libro que se llama Naciste para ganar. Y ahí
leí algo que dije, esto es lo que yo le voy a decir a la gente cuando me pregunten, ¿cómo le haces? So I'm reading a book by Ziegler called Born to Win. And I read about these three people. When I read it, I thought, that's what I'm going to tell people when they ask me how I do it. So there's three men that are being interviewed. And the first one is asked what he does for a living. And he says, well, I work with a pick and a shovel. And I thought, man, that must be a tiresome job. And I bet he's so sore when he gets home. He can't wait to get home. He's looking forward to the weekend. And then the next one, he's asked again, what do you do for a living? And he goes, oh, I work for a construction company. You know, not the great thing, but it pays the bills. And I thought, he must have gone to school at least, you know, graduated from soon. And, you know, like he says, it pays the job. It pays the bills. And the third one, he was asked, what do you do for a living? He said, I build dreams. I am building. He said the word I am building, a new added term for the church. It just happened that the three men worked, they had the same job, but they all saw it in a different way. That last man saw his work with a purpose. So déjenme decirles esto en español. En el libro de Ziegler, le preguntan a tres personas que hacen en su trabajo. El primero dice, ay, yo trabajo con el pico y la pala. Y yo pensé, qué enfadoso ese trabajo, qué cansado. Me imagino que llega a casa bien cansado, que se muere porque llega el fin de semana. El segundo hombre dice, yo trabajo para una compañía de construcción. No es la gran cosa, pero pues paga los biles, ¿no? Y dije, bueno, a lo mejor este fue un poquito más a la escuela, se graduó de algo y recibe su trabajo. Y el tercer hombre contestó, yo construyo sueños. Mi compañía y yo estamos construyendo un auditorio para una nueva iglesia, un lugar donde la gente va a adorar y a soñar. Resulta que los tres tienen el mismo trabajo, pero el tercer hombre veía su trabajo con un propósito. Y así es como veo yo mi vida. Yo paso tanto tiempo con los doctores y me río. Yo le digo a Rebe, pues voy con el cardiólogo, le digo, Rebe, pero viejito. Voy a oncología y me voy temprano, donde para todos los jubilados, le digo, Rebe, pero viejito. Y luego yo padezco de una enfermedad macular, tengo que ir con un especialista en baja visión, Rebe, pero viejito. Pero nos reímos, me río, y yo no lo veo como algo que, ay, tengo que hacerlo, sino como algo que tengo que hacer para poder seguir viviendo. Entonces lo agradezco. Sé que mucha gente se enferma, le empieza a dar vómitos, no puede comer. A mí rara vez me ha pasado, eso les prometo, en 15 años, rara vez me ha pasado. Pero todo esto, como les digo, no soy yo, es Dios en mí. So if you live your life with a purpose, I go to the doctor every week, sometimes even 2 times a week. And I go to the oncologist in the morning where all the retired people are, and I tell my friend, look, nothing but old people. And then I go to the cardiologist, and I tell them, look, nothing but old people. And then I have a macular degeneration, a problem with the macula, so I go to the low vision specialist. And I say, look, nothing but old people. But I'm joking really, because the way that I see it is that I have to go to get it over with so I can continue living. And that's really what I want my message to be. It doesn't matter what you do. It doesn't matter if you sell cars, sell food, do hair, whatever you do. What you do makes a difference in people's life. And if you do it with joy, then it's going to make a difference in your life. Because you might be thinking you're doing something for them, but in reality you're doing it for you. Because you are doing or living with a purpose. Y ese es el mensaje que yo quisiera que se llevaran de mí hoy. Que no importa si tú vendes comida, carros, haces el cabello, lo que hagas, limpias casas, todo lo que haces, lo haces para ayudar a alguien, para mejorar la vida a alguien. Y si vives de esa manera pensando que tú le estás haciendo a alguien a tu favor, le estás cambiando la vida, en realidad ellos te están cambiando la vida a ti. Entonces, a vivir así, a
disfrutar el amanecer, a disfrutar el olor de las flores. Y Dios va a proveer lo demás. Aquí me lo está proveyendo con su amor, con su corazón, con su presencia nada más. O sea, el ver esto a mí me hace sentir, si ellos creen que yo voy a salir, ¿por qué yo no me levanto el siguiente día? So, you're doing that for me right now. Because seeing all of you right here and seeing the love that you have for me, for the friends who invited you, motivates me. And tomorrow when I'm all sore and my head hurts, I'm going to remember your faces and think, if they believe I can do it, then I can do it. And I'm going to get up and go get my blood work so I can continue doing my chemo. And right now, I don't know what's going to happen. They don't know what treatment it's going to be. But I know God has a plan. So when you pray, just pray for me to make a good decision. Pray for the doctor to make a good decision, because he thinks, I know what he's thinking. He's thinking this is it, I don't know what to do. He doesn't know me yet. He doesn't know me yet. Pero cuando ustedes se vayan a casa, sí les voy a pedir que oren por mí también. Porque el doctor no sabe lo que va a hacer conmigo. Yo pienso que él está pensando, hasta aquí llegó, ya no sé qué hacer con ella. Pero él no me conoce todavía. Él no sabe que yo soy poderoso, que